बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर पंजाब हुकूमत ने 365 दिन यानी 1 साल मुकम्मल किया। इस 1 साल के अंदर क्या गुल खिलाए, क्या कारनामे सर अंजाम दिए, इन कारनामों को बताने के लिए आपकी हैरत गुम हो जाएगी सर कि कितना पैसा पंजाब हुकूमत ने अवाम के टैक्सों से इकट्ठा होने वाला पैसा पानी की तरह बहा दिया। 4 अरब रुपए मरियम नवाज की पब्लिसिटी के अंदर लगा दिए गए। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इंसानों के ज़हनों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ये एक एल्बम है जो 365 दिनों की कारकर्दगी के ऊपर शाया किया गया, और इसके अंदर सिर्फ जिस तरह शादी का एल्बम होता है और शादी के एल्बम में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती, तस्वीर होती हैं, इसके अंदर भी कुछ 30 से 40 तस्वीर बिल्कुल इनिशियल के अंदर हैं, जैसे किसी मॉडल की, किसी अदाकारा की तस्वीर होती हैं। इसके अंदर एफिशिएंसी तो कहीं पे भी नहीं है, इसमें कारकर्दगी तो कहीं पे भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ तस्वीर हैं। जिस तरह ग्लैमराइज किया जाता है चीज़ों को, इसमें ग्लैमराइज किया जा रहा है। इस पूरी कारकर्दगी के अंदर जिस चीज़ को फोकस किया जा रहा है कि मरियम नवाज ने ये कर दिया, मरियम नवाज ने वो कर दिया, मरियम नवाज ने ऐसे कर दिया, मरियम नवाज ने वैसे कर दिया, ये एक प्रोपेगेंडा है जिसको कॉन्टिन्यूसली पूरे 1 साल से किया जा रहा है। हालांकि ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखें तो किया क्या, आइए एक एक चीज़ जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, हम 1 बाय 1 उन तमाम सेगमेंट का बड़ी तेज़ी के साथ जायजा लेंगे और आपको बताएंगे किया क्या। पंजाब हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई और आपको याद होगा गंदम का स्कैंडल आया, और पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे, किसान ढेर हो गया और ज़राअत का सत्यानाश कर दिया। उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की बजाय क्या किया गया कि बड़े पैमाने के ऊपर तशहीर का एक माहौल पैदा किया गया और कहा गया जी हम किसान कार्ड देंगे और ग्रीन ट्रैक्टर देंगे। चंद लोगों को नवाजने के बाद उस स्कीम को बंद कर दिया गया। ये पहली कामयाबी थी जिसे नुमायां किया जा रहा है, हालांकि किसान को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। आगे चलते हैं, ये कहा जा रहा है कि हमने तालीम, स्कॉलरशिप, ये वो पूरे का पूरा एक जाल बिछा दिया गया। सिर्फ एक सवाल है मरियम नवाज से, एक स्कूल बना, एक कॉलेज बना, एक यूनिवर्सिटी बनी पूरे पंजाब के अंदर जो आधा पाकिस्तान है, पंजाब की सरजमीन के ऊपर एक भी हाई स्कूल, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज, एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर बनी हो तो बताइएगा। उलट हुआ क्या, 14,000 स्कूलों को, एनजीओज को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया। उसके नतीजे के अंदर असातिज़ा बड़ी तादाद के अंदर बेरोजगार हो गए। ये दूसरा कारनामा था जो पंजाब हुकूमत ने पूरी तनदही के साथ अंजाम दिया गया, और झूठ ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आसमान से तारे तोड़ के ले आए हों। आगे बढ़ते हैं, पंजाब हुकूमत ने कहा कि हमने ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए टैलेंट अवार्ड्स को, स्कॉलरशिप स्कीम, लैपटॉप्स। देखिए सादा सी बात है कि ये तो हर गली मोहल्ले की जो एनजीओ है वो टैलेंट अवार्ड शो करती है, इनामात देती है। हर प्राइवेट स्कूल जो है अपने मैट्रिक के बच्चों के लिए इन चीज़ों का इनेकाद करता है, और मजमूई तौर पे अगर देखें तो इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। लेकिन क्या हुकूमतों का काम यही है, हुकूमतें यही काम करती हैं? सवालिया निशान है आपकी एफिशिएंसी के ऊपर और आपकी कारकर्दगी के ऊपर। दूसरी बात क्या की गई, साफ सुथरा पंजाब। तो पंजाब में कहीं आपको पानी नहीं नजर आएगा, कहीं आपको शॉपर नहीं नजर आएगा, कहीं गार्बेज नहीं नजर आएगा, कहीं कूड़ा नजर नहीं आएगा। पूरा पंजाब, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, यूरोप से, अमेरिका से लोग आने के लिए देख रहे हैं कि पंजाब इतना साफ हो गया कि कहीं पे किसी गली के अंदर, किसी नाली के अंदर कूड़ा ही नजर नहीं आता। आगे बढ़िए, धीरानी प्रोग्राम शुरू किया गया। तो हम सवाल करते हैं कितनी धीरानी पंजाब की हैं कि जिनको आपने संवारा, जिनको आपने बनाया, जिनको आपने एम्पावर किया। क्या किया कुछ बताना पसंद करेंगे? फकत फोटो सेशन के साथ चीजें आगे नहीं बढ़ती मरियम नवाज साहिबा। आगे बढ़िए, क्या कहा गया कि हमने एक नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रख दिया गया। अब ये कैंसर हॉस्पिटल का बनना बहुत खुश आइंद है, हम इसको वेलकम कहते हैं। लेकिन अगर लाहौर के अंदर 4-5 कैंसर के हॉस्पिटल्स ऑलरेडी हैं, अगर इसको मुल्तान के अंदर, अगर इसको कहीं जेहलम के अंदर, इसको कहीं और बनाया जाता तो पूरा पाकिस्तान इससे मुस्तफीद होता। लाहौर ही क्यों? सवाल है। लाहौर की सड़कों के ऊपर आप सब ने देखा होगा कि ग्रीन एक चूना किया गया, और पहली बारिश आई और सारे का सारा चूना पानी के अंदर बह गया, और 16 करोड़ का चूना लगा दिया गया पंजाब के अवाम को।
یہ ساری کی ساری 1 سال کی کارکردگی ہے جس کے اوپر 4 ارب لگا دیے گئے، یعنی کہ جھوٹ بولا، اس جھوٹ کی تشہیر کی گئی اور اس جھوٹ کی تشہیر کے لیے بھی 4 ارب روپے لگا دیے گئے صرف مریم نواز کی پبلسٹی کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب ہے، آدھا پاکستان ہے، یہ اخبارات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جنگ اخبار ہے، یہ ایکسپریس ہے، یہ دنیا نیوز ہے۔ لوگ سمجھے تھے کہ یہ اخبار ہے، اس کے اندر نیوز ہوگی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخبار نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میڈیا ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے پورے کے پورے اخبارات کے اندر اشتہارات دے دیے گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر کوشش یہ کی گئی 1 سال کو گلیمرائز کرنے کی کہ ہم نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دے دیے۔ حقیقت گراؤنڈ کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، کام کو بولنا چاہیے، کام خود بولتا ہے، کام خود چیختا ہے، کام خود پکارتا ہے دنیا کو، اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے دنیا کو۔ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا۔ پورے 1 سال کے اندر جو ظلم ڈھایا گیا کسانوں کے اوپر، طلبہ کے ساتھ تعلیمی ادارے کا قیام عمل کے اندر نہ لایا جا سکا، بچیوں کو امپاور نہیں کیا جا سکا، کوئی ایسا کام نہیں پورے پنجاب کے اندر ہوا کہ جو باعث فخر ہو۔ صرف جھوٹ جھوٹ اور فقط جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کے عوام کے جو وسائل ہیں ان کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک پوری کمپین ہے جس کے نتیجے کے اندر ایک میڈیا وار کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو ہپناٹائز کیا جا رہا ہے۔ اسمبلی کی کارکردگی نے کیا کیا؟ اسمبلی کے اندر کتنے بل پاس ہوئے؟ اسمبلی کے کتنے سیشنز ہوئے؟ اسمبلی نے کتنی لیجسلیشنز کی؟ اسمبلی نے کیا کیا؟ ایک بل پاس کیا۔ کون سا بل؟ جس کے اندر صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر 900% سے زائد کا اضافہ کیا گیا۔ اسمبلی کی 1 سال کی کارکردگی چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ میری کارکردگی ہے، یہ میری ایفیشنسی ہے۔ یہ وہ ساری ٹرو پکچر ہے میرے پنجاب کے بھائیوں کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ پنجاب کے اندر کیا ہوا، پنجاب کے ساتھ کیا ہوا، پنجاب کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کو میڈیا وار کے ذریعے سے چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پورا میڈیا ہم نوا بنا ہوا ہے، اخبار ہو، ٹک ٹاکرز ہوں، ویڈیو بلاگرز ہوں، ٹیلی ویژن کی سکرین ہو۔ جب زمین کے اوپر بھی آپ ہیں، آسمان کے اوپر بھی آپ ہیں، دائیں بھی آپ ہیں، بائیں بھی آپ ہیں، اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ پنجاب اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی کارکردگی کے اوپر زور دینا چاہیے، میڈیا کو چھوڑ دینا چاہیے اور اسمبلی کے اجلاس کو ریگولر کرنا چاہیے، لیجسلیشن کرنی چاہیے، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے کام کروانے کا جو رواج ہے اس کو بند ہونا چاہیے، وگرنہ اسمبلیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساتھ رہیے، جڑے رہیے، ہم ایک ٹرو، اوریجنل اور ٹھیک تناظر آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ پنجاب آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔